Veliki pozdrav i dobrodošli na naš kanal. I dok pratite ovu vijest, jedan čovjek u Washingtonu i jedan čovjek u Teheranu vode igru sudbine cijele planete, bukvalno. Zaboravite Ukrajinu, zaboravite i Tajvan. Glavna vatra se ne gasi već 150 dana, a sada, u posljednjih 48 sati, stvar je ušla u fazu u kojoj se kocka sa životom svakog vozača u Europi, sa vašim računima za struju i sa pitanjem da li će sutra biti trećeg svjetskog rata. Iranske revolucionarne garde i snage upravo su izbacile ono što svijet nikada nije video. Nećete vjerovati svojim očima kada vidite novu mapu koju su stavili na sto. Oni su bukvalno preslikali Bliski istok. Evo što se stvarno dešava iza zavese. Priča počinje jednom crnom linijom na papiru, ali ne bukvalno kakvom crnom linijom. Ovo je linija koju je Ujedinjeno kraljevstvo, Washington i cijela Europska unija čekala sa zebnjom od kraja februara. Naime, kako ekskluzivno saznaju svjetski mediji, a mi to sada spajamo u jednu ogromnu priču, uprava koja se zove PGSA, to je novo telo koje je Iran osnovao prije samo nekoliko nedelja da bi držao pomorski saobraćaj u šaci, objavila je dokument. I to ne bilo kakav dokument, mapa kontrole. I na toj mapi Iran ne tvrdi da čuva svoju teritoriju. Iran tvrdi da mu pripada prostor od nevjerovatnih 8800 kvadratnih milja. Da razumemo koliko je to. To je površina veća od nekoliko europskih država zajedno. I ta površina se proteže pravo u teritorijalne vode Omana i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Zaustavimo se na sekundu i razmislimo. Iran je stavio svoj žig na vodu koja pripada drugim državama. Kako reaguje svijet? Pa prvo, pogledajmo ko je sve odreagovao. Emirati, koji su inače dom američkih vojnih baza, nisu ostali dužni. Njihov savjetnik, predsjednik, čovjek po imenu Anwar Garghash, izašao je sa izjavom koja nije nimalo diplomatska za ove prostore. Rekao je da su te tvrdnje, citiramo, ništa drugo do fragmenti snova. Osjetite taj prezir. Fragmenti snova. To nije jezik diplomate. To je jezik čovjeka koji je video rat izbliza, o čemu ćemo za tren pričati. Ali hajde da budemo jasni. Ovo nisu snovi. Ovo je čista, sirova realnost na vodi. Pogledajmo granice koje su nacrtali. Na istoku ova nova zona utjecaja seže od planine koja se zove Kuhe Mubarak, sve do južno od grada Fuđeira. Fuđeira se nalazi u Emiratima. Zapadna linija pak ide od zapadnog vrha iranskog ostrva Kešm sve do Kuanija. I pogodite gdje je Kuani. Opet Emirati. U prevodu na običan jezik. Iran je izašao sa lenjirom i zaokružio ogroman deo voda koje do jučer niko nije osporavao. A šta piše u saopštenju? Piše bukvalno ovo, zapisano crno na belo. Svaki tranzit kroz ovo područje u svrhu prolaska kroz Ormuski Moreuz zahteva koordinaciju i odobrenje od strane Irana. Koordinacija sa nama dobije odobrenje od nas. Dakle, više nije pitanje da li ćete proći, pitanje kome ćete platiti i da li ćete uopšte dobiti dozvolu. To je suštinska promjena pravila igre na globalnom nivou. Sjetite se, kroz Ormuski Moreuz je nekada prolazila 1/5 svjetske nafte. 1/5. To je brojka koju lako izgovaramo, ali pogledajte šta se desilo nakon što su krajem februara Amerikanci i Izrael izveli onaj napad na Iran. Od tada su cijene energije otišle u nebo. Sada, sa ovom mapom, Iran uvodi novi sistem. A šta o tome kaže Washington? Evo gdje stvari postaju još napetije. Državni sekretar Marco Rubio, koji je inače u ovom trenutku na putu za Indiju, nije, koristit ćemo reč, besan. On je bio krajnje direktan. On je ovu ideju nazvao sistemom naplate putarine. Rubio rekao, citiram, ne postoji zemlja na svijetu koja bi to trebalo da prihvati, i dodaje nešto što će vam se urezati u sjećanje. Rekao je, ako bi se to desilo u Ormunskom Moreuzu, desit će se i na 5 drugih mjesta širom svijeta. Rubio vidi domino efekat. Ako Iran to izvede, zašto ne bi neko drugi negde? To je otvaranje Pandorine kutije za svjetsku trgovinu, ali evo začkoljice. Iako je Rubio žestok, on je ipak rekao da ima, kako kaže, malog napretka. Kaže, ne želim da pretjerujem, ali bilo je malo pomeranja i to je dobro. Šta se tačno pomerilo? Mi vam sada to iznosimo. Iza scene, iza zatvornih vrata,
vode se pregovori u kojima je ulog čitava globalna ekonomija. U međuvremenu ne čekaju se svi. Neki akteri su odavno odabrali stranu ili su odlučili da kažu tačno ono što misle, bez ulepšavanja. Sjetite se onog savjetnika iz Emirata, Garhaša. On je izašao sa procjenom koja ledi krv u žilama. On kaže da su šanse da Amerika i Iran postignu dogovor koji bi ponovo otvorio Moreuz tačno 50:50. To je bacanje novčića, to je rulet, nema garancije. Garhaš je upozorio Teheran, rekao je vrlo jasno: Iranci su tokom godina propustili mnogo šansi jer imaju tendenciju da precene svoje karte. Kaže, nadam se da to neće učiniti ovog puta. Precenjuju svoje karte. A šta to znači u praksi? To znači da Garhaš, čovjek koji je gledao kako na njegovu zemlju pada 3300 dronova i raketa tokom 40 dana rata, smatra da se Iran igra vatre. Kaže da je od tih 1000 projektila samo oko 4% prošlo. To je nizak procenat, ali zamislite šta ti procenti znače za ljude na terenu. Napadi su bili masivni, a Garhaš sada poručuje Teheranu: nemoj da misliš da si jači nego što jesi. Ali ima još nešto što je ovaj čovjek rekao, a što je možda i ključno za razumijevanje cijele situacije. On je rekao da je iranski nuklearni program ranije bio njihov drugi ili treći strah, a sada je prvi strah. Zašto? Zato što su, kako kaže, vidjeli da je Iran sposoban da upotrebi bilo koje oružje koje ima u rukama. To je ono što smo naučili, rekao je. Dakle, emocije su se promijenile. Pre napada svijet se pitao šta ako. Posle napada i blokade svijet zna da će Iran upotrijebiti sve što ima. Vratimo se malo unazad. Ljudi, da bismo razumjeli ovo ludilo, moramo se vratiti na sam početak sukoba. Krajem februara Amerikanci i Izrael su izvršili napad na Iran. Kao odgovor, Iran je zatvorio Moreuz, bukvalno stavio blokadu. A sada smo u 24. maju. Predsjednik Amerike, Donald Trump, izašao sa objavom na Truth Social i šta kaže? Kaže da se razgovori sa Iranom odvijaju na uredan i konstruktivan način. Kaže da je rekao svojim pregovaračima da ne žure, jer je vrijeme, kako kaže, na njihovoj strani. Ne žurite. To je zanimljiva riječ. Ako vam je stalo do otvaranja Moreuza, zašto ne žurite? Zato što Trump igra na kartu pritiska. On je rekao da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi sve dok se ne postigne dogovor, i dodaju klasičnu Trumpovu rečenicu: ne smije biti grešaka, sa velikim uzvičnikom. Trump je također ponovio ono što svi već znamo: Iran ne smije da dobije nuklearnu bombu, ni pod kojim okolnostima. On je iskoristio priliku i da pljune po prethodniku. Rekao je da je Obamin sporazum iz 2015. bio jedan od najgorih koji su SAD ikada sklopile i da je to bio direktan put ka iranskoj bombi. Evo kako Trump razmišlja. On želi dogovor, ali dogovor koji je daleko bolji od onog iz 2015. On želi da poništi istoriju i dokaže da on može ono što Obama nije mogao. Ali sada ulazimo u deo priče koji je najosjetljiviji. Jer dok Trump priča o lepom i urednom dogovoru, iza scene se lome koplja. Britanski premijer Keir Starmer je izašao sa podrškom napretku. Također Njemačka Ursula von der Leyen pozdravljaju napredak, ali zato unutar Amerike Trump je napadnut sa sopstvene desne strane. Čovjek po imenu Mike Pompeo, inače nekadašnji direktor CIA i državni sekretar u prvom Trumpovom mandatu, iznio žestoku kritiku. Pompeo kaže da se dogovor koji se sprema previše oslanja na ono što su radili Obamini pregovarači. On optužuje da se Iranu plaća za terorizam. On kaže da postoji samo jedan put: otvorite Moreuz, uskratite Iranu novac i uništite dovoljno iranske vojne moći da ne može da prijeti saveznicima. Dakle, Trump je u škripcu. Sa jedne strane, on želi dogovor koji će ga predstaviti kao mirotvorca i koji će spustiti cene energije pred izbore. Sa druge strane, njegovi sopstveni ljudi ga napadaju da je previše mekan prema Iranu. A šta se dešava sa ovim nacrtom dogovora koji kruži svetom? Izvori bliski pregovorima, kako prenosi Reuters, otkrili su 3 faze plana. Prva faza: formalno okončanje rata. Druga faza: rješavanje krize u Ormunskom Moreuzu. I treća faza: početak pregovora o širem sporazumu koji bi trajao 30 dana sa mogućnošću produženja. A šta to konkretno znači?
Prema nacrtu, čim Amerika ukloni blokadu, Moreus bi se odmah otvorio, ali i ovo je veliko ali. Iran se u nacrtu, kako prenosi njegova agencija Tasnim, nije obavezao da preda ni jedan svoj nuklearni materijal. Sve je odloženo. U nacrtu piše samo okončanje rata. Nuklearna pitanja su stavljena po strani za kasnije i zaista. Visoki iranski izvor je rekao Reutersu da Teheran nije pristao da preda svoje zalihe visoko obogaćenog uranijuma. Dakle, ovo što pričaju Trump i Rubio o rješavanju nuklearnog pitanja za sada nije deo pisanog dogovora. Onda se postavlja pitanje, šta je sa Izraelom? Izrael je izdao svoj prvi zvanični odgovor. Jedan neimenovani izraelski zvaničnik je rekao za New York Times da je Netanjahu razgovarao sa Trumpom telefonom i Netanjahu je jasno stavio do znanja da Izrael neće biti ograničen u odgovaranju na bilo kakve prijetnje, uključujući i one preko granice sa Libanom, što je zapravo poruka Americi. Potpisuj ti šta hoćeš, ali ako mi osjetimo opasnost, mi ćemo djelovati samostalno. Novine prenose da Netanjahu zapravo želi da nastavi rat protiv Irana kako bi dodatno oslabio vojne kapacitete zemlje. Međutim, postoji ključna stvar koju je Iran stavio na sto. I ranije su to rekli, ali sada je u nacrtu. Iran kaže da okončanje izraelskog rata na Liban mora biti deo bilo kakvog dogovora sa Vašingtonom. I dok Amerika i Iran pregovaraju o Moreuzu i nuklearnom oružju, Iran ubacuje Liban kao uslov. To znači da bi Izrael mogao da prestane da udara Hezbolah da bi se Moreuz otvorio. To je za Netanjahua potpuno neprihvatljivo jer on tvrdi da se bori protiv terorista. Vratimo se na početak ove mape. Zašto je Iran uradio baš ovo sada, 24. maja? Zato što osjeća vetar u leđima. Iako je blokiran, iako ga bombarduju, on i dalje kontroliše prolaz. On i dalje diktira uslove. I sada, puštanjem ove mape, on šalje poruku svetu. Mi smo ovdje gazde, čak i ako potpišemo papir, naša vojska odlučuje ko prolazi. A kakva je situacija sa zapaljenim tankerima? U izveštajima se pominje da je tanker za naftu goreo nakon iranskog napada u zoni prebacivanja tereta sa broda na brod kod Basre. To se desilo još 11. marta. To nije bilo u vazduhu, to je bilo na vodi. Iran koristi glisere da bi zaustavljao i plenio tankere. Nema više pukog ratovanja. Ovo je ekonomski rat. Svaki brod koji pokuša da prođe pored Irana rizikuje. I zato je svijet u panici. Čak i Pakistan se umešao. Premijer Pakistana kaže da se nada da će ubrzo biti domaćin mirovnih pregovora između Amerike i Irana. Da li će se to desiti? Ostaje da se vidi. Ono što je sigurno jeste da je vrijeme isteklo. A šta znači ovo za običnog čovjeka? To znači da će cena goriva i dalje rasti. To znači da će vaša kirija i hrana biti skuplji jer se sve vozi brodovima. Ako Moreuz ostane blokiran ili pod kontrolom, lanac snabdevanja se potpuno prekida. Rubio je rekao da je napredak značajan, ali značajan ne znači konačan. On je to rekao u Delhiju, daleko od Vašingtona i Teherana. Sa druge strane, iranske agencije prenose da sve zavisi od toga da li će Vrhovni nacionalni savjet bezbednosti odobriti memorandum i na kraju najvažnije. Ko je danas vrhovni vođa Irana? Mediji javljaju da od početka marta nema potvrđenih snimaka novog vođe, Močtabe Hamneija. Pojedini izvještaji sugerišu da je i on teško povređen u bombardovanju u kom je poginuo njegov otac. To znači da u Iranu možda postoji vakuum moći ili bar ozbiljna unutrašnja borba. Zamislimo scenariju u kom pregovarači potpišu papir, a onda se sutradan ispostavi da niko u Teheranu nema autoritet da sprovede dogovor ili, sa druge strane, da vojska odbije da posluša civilnu vlast. Zato je celova priča daleko od kraja. Ovo je tek završetak jednog poglavlja. Dakle, ljudi, kao što vidite, situacija oko Irana više nije neka obična geopolitička priča koju gledamo sa strane i kažemo to je tamo negdje daleko. Ne. Ovo sada direktno udara na ceo svet i ono što je možda najopasnije u celoj priči jeste činjenica da više niko ne zna gdje je granica. Vi sada imate situaciju da jedna država praktično izlazi sa novom mapom i govori ovdje mi odlučujemo ko prolazi. Ljudi, to je ozbiljna stvar. I sada se postavlja pitanje za sve vas koji pratite ovu temu iz dana u dan. Šta vi mislite o svemu ovome? Da li je Iran zaista toliko jak da može da izdrži pritisak Amerike, Izraela i Zapada? Ili ovo možda posljednji veliki blef Teherana pre nekog mnogo većeg udara? Jer vidite,
Jedni govore da Iran samo pokazuje mišiće i pokušava da natera svijet na pregovore. Drugi kažu da je ovo istorijski trenutak i da se prvi put ozbiljno ruši dosadašnji poredak na Bliskom istoku. A pogledajte samo koliko je situacija opasna. Dovoljno je da jedan tanker stane, dovoljan je jedan incident, jedan pogrešan potez i cene goriva lete u nebo. Sve poskupljuje, hrana, transport, računi, bukvalno sve. Zato ovo nije samo priča o Iranu i Americi, ovo je priča koja može da pogodi svakog čovjeka koji sedi i gleda ovaj video. I mene stvarno zanima vaše mišljenje. Da li mislite da Iran realno može da brani ovu novu zonu koju je nacrtao na mapi? Da li je ovo pokazivanje sile ili početak mnogo većeg sukoba? I još važnije pitanje. Da li svijet ide ka dogovoru ili ka još većem haosu? Jer vidimo da ni unutar Amerike nema jedinstva. Jedni hoće pregovore, drugi traže još jači odgovor. Izrael ima svoju računicu, zalivske zemlje svoju, a Iran očigledno želi da pokaže da bez njega više ništa ne može da funkcioniše u regionu. Pišite dole u komentarima šta vi mislite. Da li ovo potez očajnika ili potez države koja veruje da je došao njen trenutak? I da li je ova nova iranska mapa stvarno promenila svjetsku igru ili je sve i dalje velika politička partija pokera? Čitamo sve komentare. Pratimo ovu temu iz minuta u minut jer se situacija menja bukvalno iz sata u sat. Hvala vam što pratite naš kanal. Hvala vam na ogromnoj podršci, na tome što ste uz nas u ovim ludim vremenima. Čuvajte se ljudi. Vidimo se veoma brzo u novom videu. Pozdrav i svako dobro.